मोर परिचय है जादुरत्न महेंद्र हरिचंदन। मो ओडिशा जादूकर संघर सभापति अच्छी बर्तमान एवं हीरालाल फाउंडेशन ट्रस्ट एडवाइजर तथा राज्य कलाकार संघर व्यवस्थापक। आज जो हीरालाल फाउंडेशन प्रायोजित जो अवार्ड सेरिमनी कराला ये म्यूजिशियन मानक संबोधित कराला। मुख्यतः आमर पूर्वतन जादूकर श्री पीएल सुंदरगांकर मेमोरी उपलक्षे जादूकर मान संबोधित कराला। पूज्य पूजा करा। आज जो यात्रा अवार्ड दिखाई किसी किसी लोक जो माने विशिष्ट चलचित्र ना विशिष्ट अभिनेता अभिनेत्री एवं जो माने नेगेटिव रोल एवं कॉमेडियन सब दिखाई केते टोटाल दिखाई कौन किए पाइले यात्रा जगत प्राय 40 जन कलाकार को विभिन्न कैटेगरी मुख्य अभिनेता मुख्य अभिनेत्री अभिनेता हास्य अभिनेता एवं केते टेक्निशियन जो माने पर्दा पक्ष रही लाइट साउंड कला प्रदर्शन साहाय्य करता यथा आलोक सजा शब्द एम संबोधित आप हीरालाल फाउंडेशन आगामी भविष्य तो कौन अच्छी आगामी भविष्य तो ये से गोटे बड़ कम कर जोटा कि कलाकार गोष्ठी एकत्रित कर जो कलाकार मैंने परस्पर सहयोगी यात्रा सहित मैजिक न रहिले सेटा गोटे अपूरणीय रोला सेटा को से संपूर्ण कर बहुत आनंदित अच्छी जेहेतु हीरालाल भाई गोटे फाउंडेशन करके यात्रा जगतर समस्त को कलाकार एवं प्रयोजक सब संस्था को जहाँ गोटे अवार्ड दूसरी वर्ष को थे बहुत खुशी जेहेतु गोटे अवार्ड ये छोट जिनस ओडार यात्रा प्रयोजक हिसाब से मत गोटे अवार्ड बासी दर्शक मैंने मत बहुत भल पाई से अवार्ड देते बहुत खुशी अच्छे आप गत वर्ष जो यात्रा आप नाटक था सब भल नाटक कौनटा था नाटक कहवा गले तीन टा नाटक भिन्न थिला माने गोटे प्रकार स्टोरी नथिला अलग अलग स्टोरी थिला भल नाटक थिला आसीचे एका जीवन एका जेहेतु गोटे घरे कहानी से बहुत भल थिला आज्ञा तापर मो गोटे ओडिशा को मेसेज दिला मो गोटे झीर बाप झील कहानी उपरे होता से भी किसी कम नाला एवं आ गोटे होता आमर अरुण नायक एवं महेश हाजरा सार जंझेर तुलुची घर से दमदार नाटक लोक ताको बहुत कहती भल नाटक तीन टाक भल नाटक होता सब नाटक सब नुआ नुआ प्रस्तुति कले हाँ तीन टाक नाटक निश्चित पाप जानी कि पुण्य जानी आशु सार जे कि मो गुरु से मत नाटक ए वर्ष दौरान जेहतु विगत दिन से देते बड़दाण्डर भिकारी से नाटकटा जो बहुत हिट करता ओडिशा रे कोण कोण सब जगह से नाटक ड्रामा होती एवं यही वर्ष आसीचे का जीवन का नाटकटी आमर बहुत भल होती दीपक जेना सार देते हाजरा सार तो डिरेक्शन करते से नाटकटा भी बहुत भल होती आगामी आम जो यात्रा करने जाऊँ आमर नाटक 3 खंड नाटक नहीं आज फास्ट अरुण सार एवं शारदा रणा नाटक आज जो मैंने रिहर्सल स्टार्ट है मुझे आसवा टे डेरी हो गला नाटक आशा करुच्चे दर्शक पाखे पहुँच भल हम ए वर्ष सर नुआ नाटक कौन आप रिहर्सल कौन 3 टा मैंने कहली परा आप प्रथम नाटक आम चलती जो रिहर्सल चलती मैंने आम आशु सार पाप जानी कि पुण्य जानी आमर अरुण आमर जो अरुण बारी अरुण सार एवं शारदा रणा आज नाटक रिहर्सल हो नाटक आमर हो
ଧନ सर जो नुआ रिहर्सल चलती कौ नाटक 3टा आपंकर होची ଧନ ମରିଛି ଗୀତ ବିନା ନୂଆ ନାଟକ ରିହର୍ସଲ ଚାଲିଛି ତା ଲେଖକ ହେଲେ ଅରୁଣ ବାରିକ ଏବଂ ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଲେ ଶାରଦା ରଣା ଆଉ ପାପ ଜାଣିନି କି ପୁଣ୍ୟ ଜାଣିନି ଲେଖକ ହେଲେ ଆମର ଆଶୁତୋଷ ସାର୍ ଯିଏକି ବୁବୁଲୁ ସାର୍ ଏବଂ ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବି ସିଏ ନିଜେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟକ ହେଲା ଆମର ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯିବି ତୁ ମୁହଁ ଚାହିଁ ତାର ସୁକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ସେ ତାକୁ ହେଲେ ବଳିଆ ସାର୍ 3ଟାକ ନାଟକ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେବ। ପାରିବାରିକ ନାଟକ 3ଟାକ ଘରୋଇ ନାଟକ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେବ। ए वर्ष खंडगिरी पूरा चहल सृष्टि करियो ଦେଖାଯାଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଆଗେଇବି ମୋ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗେଇବ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଉପଭୋଗ କରିବେ। आज्ञा ହୀରାଲାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଜି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା ବିଏନ୍ ଶୂନ୍ୟକା ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନ ଉତ୍ସବ 100 ମ୍ୟାଜିସିଆନ୍ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ବିହାର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜଣକୁ ପିଏଲ୍ ସୁନ୍ଦରକା ସମ୍ମାନ ଦିଆଲା ଯାଦୁପତି ଉମାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ଆୱାର୍ଡ଼ 9 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲୁଛି। ପ୍ରତି ବିଭାଗରୁ ଜଣକୁ ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଗଲା। ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଥିଲେ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ରାଉତରାୟ ମହାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଆୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଦିଆହେଲା କାହାକୁ ସବୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆହେଲା ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଭିନେତା ନାୟକ ରହିଥିଲେ ସୁଭାଷ ବେହେରା, ନାୟିକା ରହିଥିଲେ ମାମା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରଭାସିନୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଚନ୍ଦନ ପାର୍ଶ୍ୱନାୟକ, ଦୀପିକା ପାର୍ଶ୍ୱନାୟିକା, ଖଳନାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ଏବଂ ବି ମଧୁସ୍ମିତା ଖଳନାୟିକା ଏଇଭଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି ଆଜି ଆଜି 30 ଜଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ 2013ରୁ ଯାତ୍ରା ଆୱାର୍ଡ଼ ଏବଂ 2002ରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଆସୁ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଏସେ ଡିବେଟ୍ କୁଇଜ୍ କରିବା ଏବଂ ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ, ଓଡ଼ିଆ ଆମର ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଉପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି। ସାର୍ ହୀରାଲାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲା? ହୀରାଲାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କଳାକାର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଅଛି। କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଅନଶନ କରି ସରକାରଙ୍କ ଦାବି କରିକି 2010ର ଆମେ ଅନୁମତି ଆଣିଥିଲୁ ଯାତ୍ରା କରିବା। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତାର ନିକ୍ ନେମ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ନାୟକ ନୁହେଁ ମହାନାୟକ ସୁଭାଷ ବେହେରା ଅନେକ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିନୟ କରି ଜନଜାଗରଣ କରିବା ସହିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରାଇଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରାପଟରୁ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସଂଗଠନ ସହିତ ସାଥ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାୟିକା, ମୋ ପାଇଁ ମହାନ ନାୟିକା ତମସା ମିଶ୍ର। ସେ ସବୁବେଳେ ସଂଗଠନ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ